Tewaisa haino hai sing Tipra Idol Season 2 no tuwi pika Season 1 no sing 2022 o sing paimani tayaba haikeno tabok Season 2 no ni buskango tuwi tongo. And so ladies and gentlemen, this is the second season of the Tipra Idol, and we're glad to have our dignitaries present here amongst us today. Let us welcome them here on our stage. Let me first of all call the Honorable Executive Member, Sports, Youth Affairs and ICA Department, TTAADC, to come here on the stage. And would like to call upon the Chairman, Honorable Jagdish Debarma, and his other behalf, Srimati Subhadra Debarma, here on the stage. Also, I'd like to call upon the CEM of TTAADC. I'd like to call upon Honorable Purnachandra Jamatia here on the stage, please. Also, would like to call upon EM of Health, Tribal Welfare and Tourism, TTAADC, Honorable Komal Koloy. Also would like to call upon EM Education, Honorable Ravindra Debarma. And also would like to call upon the MDC of Ganesh Debarma, Honorable Ganesh Debarma. And also would like to call upon additional CEO, Honorable Muslimuddin Ahmed, here on the stage. And would like to call upon the ex-EM of TTAADC, Honorable Chandradoy Rupini, here on the stage, please. And tabuk padingka sing borno borom rolayan, tai aboni yagulono sing tinini pandano singna bakak langai, chatino musangai sing sini tinini opening ceremony. Tipra Idol Season 2 no sing chengir laine. So padingkai pula sing sini arong sungno oro sing bebaksa pajak borno sing borom rolaine tai borno sing risa tai khom yapare sing yasak sok laine. Koina hanai volunteers no oro buskango phaina bagai. Sing jotoy yapa khorwei tonglene tamne hinba obohai jorakaham sing belai ke kom no mano belai kisi no mano awni bagai ang koina hanai jotono yak thagyawi borno sing borom rote relate sing yapa khorwei tonglene. Khazani takute busong sing belai khatong khazang lajak tamne hinba belai ke naito thoklai Tipra Idol Season 1 no sing khlai manka tai aba haikeno kabangma katal singers katal talents rok sing tiklai manka sini borong ni bisingo aba hai jorakaham sing belai kisi sano mana abni bagino ang Kakayo, over high platform of money, sini youngsters rock, sini tabuni sikla chalai rock, table sisa sai basanai hne, tai aba haikeno kaham platform borok money tangan hne ang kakayo. Tai jara tangne seasono money tangai rock, borokbo, belai ke platform kaham manka ang kakayo, tai aba haikeno borno kabangma jagawo, sing borno rasa, tai ketal music albums rock borok tiklaimani sing nukha and aba haikeno tebo sing phane salrogo manana nei sing khakhayo belai ke hambai hingkai tabuk sing chati musang lainai ang koina hanai volunteers no chati musang rana bagi sini aron song jotono phane baskango phai chati musangai
जों चेंगिरलायन जों जत याबा खरलायन आं कहनो हानाय सिनि आदं संनो बरक जानि जासुक थायो आसुक ना बागै बन यागलोनो फाइदिंगाय जों दोगलायावै बेलाय जरा कदक मा लाई थांका जों ताबुक रसामं खनालायनाय सिनि ओपनिंग सॉन्ग आबो रसाबै खनानाय सिनि म्यूजिकल कॉलेज निंगै टीम फाइजाक बरनो जों जरा लाइन फाइदि
belai belai ke hambai sengo rasabi khnari klangnai engkha sini Tripura Tribal Music College khumlung ningai borok sengo rasabi khnarkha okay phari tai sing bisi duglailia tabuk sing welcome speech khnalaina sini additional CEO Honorable Muslimuddin Ahmed bono koina hane baskang phaina bag Kolomka, Namaskar, good morning. Today we assembled here for Tripura Idol 2. We are very happy to get among us Honorable Chairman District Council Sri Jagadish Debbarma sir, inaugurator of this program, Sri Purno Chandra Jamatia Mahoday, CEM TTADC, Honorable Executive Members, Sri Kamal Koloi, Health Department TTADC, Sri Robindo Debbarma sir, Honorable Executive Members, Education Department, moreover, Sri Shohel Debbarma, Honorable Executive Member, Sports, Youth Affairs, and President of this program. We are very happy to organize it because our children are now almost equivalent to the singers of Hindi and other Bengali famous singers. The students who are just delivered their songs is not less than interesting or encouraging in comparison to the Hindi songs. আমাদের ছেলেমেয়েরা আজকে সারা দেশে আমাদের ফক মিউজিক কলেজ থেকে বেরিয়ে বিভিন্ন রাজ্যে ইভেন গত বছর মহারাষ্ট্র সরকারের রাজ্যপালের আমন্ত্রণে আমাদের ছেলেরা ওখানে গিয়ে গান করেছে এবং আজকে গত বছর আমাদের যারা ট্যালেন্ট যারা বেরিয়েছে যারা ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড হয়েছে প্রায় 450 উপরে ছেলে মেয়ে অ্যাটেন্ড করেছিল এই বছর প্রায় 300-র কাছাকাছি আজকেও চলছে আমাদের এই রেজিস্ট্রেশন তো এই টোটাল কর্মকাণ্ডকে যারা পরিচালনা করতে আমাদের সাহায্য করছেন আমাদের রাজ্যের প্রথিত দশা শিল্পীবৃন্দ আমাদের জাজ মহোদয়গণ আজকে আমাদের মধ্যে ওনাদের শতকর্ম ব্যস্ততার মধ্যেও আমাদের মধ্যে হাজির আছেন এছাড়া আমাদের আছেন পিইউ এডুকেশন এবং সব সময় যিনি আমাদের থেকে উৎসাহিত করেন যদিও উনি প্রেজেন্ট এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলে নেই এক্স ইএম শ্রী চন্দ্রজয় রূপনী স্যার আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন প্রেস বন্ধুরা আমার যেটা অনুরোধ থাকবে যে আমাদের এই যে অনুষ্ঠান আমাদের প্রেসের বন্ধুদের মাধ্যমে যাতে সারা রাজ্যে এটা আরও বেশি আমরা ছড়িয়ে দিতে পারি কারণ আমাদের যে এত ট্যালেন্ট আছে এই প্রোগ্রামটা অর্গানাইজ করার আগে কিন্তু আমরা বুঝতে পারিনি যে এত ট্যালেন্ট আমাদের স্টেটের মধ্যে ট্রাইবাল ছেলে মেয়েদের মধ্যে আছে তা আমরা আশা করব এটাকে অন্যান্য প্রফেশনের চেয়ে এটা অনেক বেশি ভালো প্রফেশন কারণ আমাদের রাজ্যেই একমাত্র রাজ্য যেখানে ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতবিদ মানে সঙ্গীত পরিচালক বলি যাই বলি যে আমাদের শচীন কর্তা আমাদের রাজ্যের মানুষ তো উই আর ভেরি প্রাউড অ্যাজ এ ইনহেবিটেন্ট অফ ত্রিপুরা বিকজ উই হ্যাভ শচীন দেববর্মন আরও অনেক শিল্পী আছে আমাদের হৈমন্তী শুক্লা আমাদের আছে আমাদের সুরভি দেববর্মা আছে আমাদের অনেক প্লেয়ার আছে যারা আমাদের রাজ্যের পরিচিতি
যে সোমদেব দেববর্মন কোথাকার লোক, ত্রিপুরার লোক। শচীন দেববর্মন কোথাকার লোক, ত্রিপুরার লোক। গতকালকে বাংলাদেশ থেকে একটা টক শো হচ্ছিল, যেখানে বলা হয়েছিল যে বাংলাদেশের গর্ব বলছে শচীন দেববর্মন, ওনার জন্ম বাংলাদেশ, আর উনি আমাদের এখানকার লোক। তো সেই শচীন দেববর্মনের উত্তরসূরি আমরা। তো আমাদের আরও অনেক শচীন দেববর্মন হওয়া দরকার, যে এটা সুযোগ তৈরি হয়েছে এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। তো আমি স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের মাননীয় অতিথিবর্গদের, এবং প্রেস থেকে শুরু করে আমাদের জাজ, সম্মানীয় জাজ যারা আছেন, এবং আমাদের বিলাভড সিঙ্গার্স এবং স্টুডেন্টস, যে আমাদের থেমে থাকার কোনো সুযোগ নেই। আমাদের যে কোয়ালিটি আছে, উই শুড ফিল প্রাউড অ্যাজ এ ইনহেবিটেন্ট অফ ত্রিপুরা, অ্যাজ এ ট্রাইবস অফ এ ত্রিপুরা। কারণ আমাদের অনেক কিছু আছে, আমাদের সবসময় সেলফ কনফিডেন্ট বিল্ড আপ করতে হবে। আমাদের ফরমার রাষ্ট্রপতি দেশের বলেছেন, স্মল ড্রিম ইজ এ ক্রাইম, ছোট্ট স্বপ্ন দেখা অপরাধ বলছেন উনি। ওনার বক্তব্য হচ্ছে যে না, কোনো কিছু ইম্পসিবল না। আগে বলা হতো দিস স্কাই ইজ আনলিমিটেড, আকাশটা অনেক বড়। এখন বলছে না, দি স্কাই ইজ লিমিটেড, উই ক্যান টাচ দি স্কাই। তো উই হ্যাভ দি এবিলিটি, সো উই হ্যাভ টু মুভ ফরওয়ার্ড টু ইনভেন্ট আওয়ার কোয়ালিটি হুইচ ইজ লাইং পাহাড়ে, বন্দরে, গঞ্জে। যে আমাদের কোয়ালিটিগুলো আছে, এগুলো তুলে আনার একটা বিরাট সুযোগ আমাদের মধ্যে তৈরি হয়েছে। তো এই সুযোগটাকে কাজে লাগিয়ে আমরা যাতে শচীন কর্তার প্রকৃত উত্তরাধিকারী হয়ে সারা দেশে আমরা যাতে প্রতিনিধিত্ব করতে পারি ত্রিপুরা রাজ্যের, এবং ভারতবর্ষের প্রতিনিধিত্ব যাতে আমরা করতে পারি সিঙ্গারের মাধ্যমে, এই আশা এবং বিশ্বাস থেকে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি। যতন আহম ভাই, নমস্কার। Taukte Bulsong, Nor Saimano, Tipra Idol Season 2, Tabok, Tinini Simi Changza Gair Kahne, Tayaba Haikeno, Sini title sponsorer, Anka, Tara Sonkor Industries Private Limited, Borok prize money Tai or Nor Novimankana Scooty, Abo Borok sponsor Clayton. So, Awonga Sini title sponsorer. Padikasing Numina Hane Tabuk Sini Puskango, Sini. Judges rono, joto judges rono ang yang odang so pineapple koine. I'd like to call all the judges here this afternoon so that we can felicitate them on the stage. Nungina hanai borom ganang Hemant Kumar Jamatia, nungina hanai borom ganang Zik Torubala Deborma, borom ganang Nondi Gopal Jamatia, Tayaba Haikano borom ganang Vishwanath Deborma, Tai Borom Gunang Jek Manashi de Burma, Tai Borom Gunang, Orun de Burma, Tai Borom Gunang, Shorot Riyang. Borokka Tinin Sini Judges, Tinin Simi Borok, Tipra Idol Season 2 no Borok. Judge Kleine, Suborno Padi sing Borom Relay, sing Yasak Solen, sing Joto Boni Bagi Yapak Horlane. Belaike talented Sini Judges Rock, Te Abba Haikeno, Tangley Season Rogobo, Sini Judges Rock. Belaike night to play judge play sini winners no to be pagan. So Borni Bagi Paddy guys sing Dewi China High Yapa Corla in Paddy. Sing Joto Yapa Corla in Dr. Bulsong, Tejan Hainon Tanio Sairanai, Tripura Tribal Areas Autonomous District Council ni Bakakti Kaitini, Tipra Idol Season 2, Norni Buskango, Tini Kologir Zaka, Tay Aba Haikano Sini, the form submissions robo, Cholitongo, Tinino last, Tay Tahute Bulsong, Sini contestants wrongly. Details but number busuk jorati borok bangkha abosung tini norni thano shairi manglakha tamni henba tawpham choli tongko phiaba phainai salrogo norok koijana contestant ongkha abo norok saimanai
তাই আবহাই কেন সিনি টাইটেল স্পন্সর প্রাইজ মানি তাই অরনি ট্রফি তাই স্কুটি আবরণ স্পন্সর খাইনে ইংখা টাটা শঙ্কর ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড তাও তে বুকদম ফাইনি সিং জব বরনি বাগে তেইচা হাইনো হাই সিনি জাজেস রন বাই ইয়াফা খরলাইনে বেলাইকে হামবাই সিনি জাজেস রন তাই আবহাই কেন বরণ হামবাই রিকল পায়া ফাইনে সালরগ বরক সিনি কন্টেস্টেন্ট রন জাজ খাইনে তাই বনি ইয়াগলন বরণ আং কইনা হানাই জানি যা আসুক থাयो তাই চাহিনা হাই আসুগই নালাইনা বাগै एन्ड नंगैनो हानाय थांनाय सिजननि winners दङ खरंनै नंगैनो हानाय खरसाकै मिस्टर रुपेश देबरमा सेनि टिप्रा आइडल सीजन 1 नि winner बनो ककथाइजा थाइनि साना बागै बरनि एक्सपीरियंस from the season 1 abono ben thani khanaलायनाय ताइ खरसानि फुक्ति बुसं खनानाय पुइला जों बेनि फुक्ति खनालायनाय जतनो खुलुमबायखा आनि मुं रुपेश देवरमा टिप्रा आइडल सीजन 1 जतो साइमानना ताइ आबुनि मेन क्रेडिट अंखा चिनि टिटिआइडिसि गभर्नमेन्ट चिनि बरम गोनां चिनि सीएम चिनि ईएम चिनि चेयरमैन ताइ चिनि बरम गोनां जजेस संनो आं बेलाके हामबाय मायाफोरो सीजन 1 नि विनर आं अंगि मांगला खामु बरंनि नाइकल मुं बरंनि हामजां मुंनि बागैनो आं दिनि सीजन 1 नि विनर अंगिनाय दिनि अ दंस साकावो नरंबाय क किसा सालायनानि बागैनाय मा फाइजाक नते बेलाखेनो हामबाय आं बरं तेवसे आनि खाबाय हामजां मा ते आनि चिबाय याफारो ताइ आनि सीजन 1 नि जर्नी नो आं साना थांखांखाय बेलायनो आनि बागै कताल माने एक्सपीरियंस दंमानि कारण आं तो आति टिप्रा आइडल सीजन 1 स्टार्ट रगो त्रिपुरावो आं तिबु तंगयाबा दिल्लीओ तंगोबा के दिल्लीनि फाइनायसि चिनि त्रिपुरा हास्तेओ फाइ ऑडिशन रे फायानि इंकाय ताइ फर्स्ट इंके फोक सॉन्ग रगो बा आसक आगि रिचाप जागिया इंके आबो उंगमा परेसे आं त्रिपुरा आइडल नि आवाय एंगमा परेसे आं चिनि फोक सॉन्ग रंगनो किसे हेनरे नायजागो इंके आपुरा साइमांखा चिनि फोक सॉन्ग रक चिनि आगिनि कक रिचाप मुंग रक बस खनातो खरिनाय इंके आबो रिचाबै ऑडिशन ना थांका थांगैनाय चिनि बनम गोनां सारसंग तंमानि आफरो बलन चाजागे आना सिलेक्ट खाइका खाइमा यागोलो अ दंसा साकाउनु आनि जर्नी स्टार्टिंग मानि आबो वाइखे चेंगते आं बाहायके विनार रंगि थांका साइसे मानलिया बेलाखेनो आफरो खादुं खा जांजाक तंमानि इंके ताइ साना थांकांकै अ ट्रिप्रा आइडल अंगमा यागोलो आं विनार अंग थांमा परे अनेक काहाम अपॉर्चुनिटीज मांखा लाइक आं चिनि ऑनरेबल गवर्नर चिनि ऑनरेबल चिनि सीएम सानि बसकांगो बरंनि बसकांगो बुचाविनाय कायसा स्टेज दंसा शेयर खाइने रिचाबनानि शेप मांखा आबां ताइ बेलायखानो आं हामबाय माइफोर चिनि टिटिआइडिसि गवर्नमेन्ट नो ताइ त्रिपुरा आइडल संसानाय चिनि अक्रा रगनो बेलायखानो हामबाय मायाफोरो ताइ साना थांके त्रिपुरा आइडल पामायागोलो आनिरो कल छकपाइखा सारेगामा पानी बागिनाय इंके रुपेश देबरमा जों सारेगामा पानी टीम नि कल खायो इंके नों तो त्रिपुरा आइडल सीजन 1 नि विनर इंके तामो नों चिनि आ शो नों पार्टिसिपेट खाइमानाय दा हेनि कल छकपायो इंके आं तो खादों खाजांगे आं ताइबो दिल्लीआव आफरो इंके दिल्लीनि गाना सिङै दंबा ऑडिशन इंके थांगे ऑडिशन दिखा इंके ऑडिशन रे यागोलो फर्स्ट राउंड सिलेक्ट अंखा सेकंड राउंड अंखा थर्ड राउंड अंखा के फोर्थ राउंड टीवी राउंड अंफरो आफरो के आनी नो कुनो चायार अंखना आफरो के आं टीवी राउंड के सिलेक्ट अंगि मानलिया हाइफोन आं खाबायलिया आं आबोन ते किसा फानैनि आं नाया खाजे आनी नो मिस्टेक दंना आं तेबो काहाम के खाइमानाय हिनैनाय इंका आं तेबो चाइटंनाय चिनि त्रिपुरा सानि बुकुं नो तेबो कुचु खाइना बागैनाय ओ त्रिपुरा आइडलो आं फाइनाय सिनि जागैने तेबो सिनि जागथों हिनैनाय आं तेबो चाइटंनाय थांगानि नायनाय तेबो नेशनल प्लेटफॉर्म रगो आबो चाइटंनाय आं इंकाय ताबुक जे चिनि सीजन 2 स्टार्ट अंगि दंगो इंके आबोन बागै आं चिनि जे फाइनाल कन्टेस्टेंट दंनो आं ऑल द बेस्ट ताइ आनि हामजां मारियो कारण नरं काहाम के प्रेक्टिस खाइनाय काहाम के रिचाबै फाइका के नरं के फन नारगि मंगलाक नरं रिचाबै तंगदि आसुं नार्भास तांगदि किसा मिसा तो नार्भास ngaino हाइफनो नरं काहाम के रिचाबना चाइतकदि ताइ चिनि त्रिपुरा साने बुमुंनो नरं तेबो कुचु कारिदि हिनैनि आं आबनो खाखायो हामबाय
Haringkai tabuk sing teu jai hai numina hanai sini beskango second runners up Rahel. Hello. Puila jo tono ani kha kaham bai khlei chi bai ya faro. Te jo to buskanga chujak tongnai ani Honorable Sir CM Sir Suhel te chini EM Sir Suhel te CM Sir Purnachandra Jomatia. Bleke ham bai maru sir o shep ka ham rumani bagai. Te sinin jimi no ro buskanga nugui manai. Grand opening ceremony tinin jimi chini season 2 Trip Bridal season 2 Chengshawi Rizakha. Te bleke ham bai o sal keduk ma salo te wisa bosor kaisan porio te wisa o siap kam rumani bagai te ang kisah tini ani laijak bisio ani Trip Rider season 1 o ang je tisa 10 testimony seknarne ang agi Rahel tongmani but je fruit Trip Rider phaikya ang omhai klai platform ka hamane ang sini jagia ang haino bins kisah sabo amti rokin ang sini jak tongman but Trip Rider phaifrun chimi ani je sinimung changes kabang mangkha ang oino platform rogor sabnan bagai ang jora mangkha te kabang mang bro robai ang sinijaka ang age tongmani bahai tabuk tongani onek kang beleke appreciating o ang oro buskango basajak te jini sar song kabang ma tongo ang oro haike tabuk jara basanani ani sak bayang khumta kre but especially sir o edc hapang ni ngai jini sir Suhel song jotono beleke hambai maruwa jini sir Purnachandra songno o kaham rumani bagai geseng kabang man ang omno nang sana musungo tabuk je season 2 o je participate khane audition renai rongno never give up try hard ge practice black khana nango norok khata baidi tei life changes kabang man tongo chini bisingo resapung iti belai ni changes tongo ge norok kha bai awui audition idi thiklano all the best everyone. Belai ke hambai bukuk Rahel sengno tai tahu Rupesh belai ke borni inspirational stories of seng kanai manka kisi sar jorani bising ofan borok sengno sai kelangka. Hari ke tai chai hai non thanyo kaisa nakar mung sana ne nango ang thaijingo sathani kisa mistaken khna oro title prize je sponsor khlaine abo hanga kai Tara Sonkar Industry Private Limited borokai seno Scooty tai abo haikeno boni je trophy abono borok sponsor klaika tai abo haikeno prize money for the winner season 2 ni ngai borong ni first ni bagai hingang kai 2 lakhs and prize money ni kok saitongo tai abo haikeno second runners up ni bagai hingang kai 1 lakh tai third runners up ni bagai hingang kai 50,000 rupees. So aba haikeno sini je prize money tai oro scooty tai trophy norok money manai jara winners ing nairo. Okay? Hari kai sing oro tai sain hai nungin hanai sini beskango borom ganang Komal Koloi sini Honorable EM Health, Tribal Welfare and Tourism ningai benukukti ke sing thaja thani kok khna lain. Jatonono alam sogo dibor by Clayton ka dibor to phano dibor kaham tini abo Tripura Idol season 2 ni inaugural program ni chini pandani achupang ICA department ni EM borom ganang Suhel Dev Burma chini edisini chairman chini Sar Jagadish Dev Burma chini borom ganang CM Purnachandra Jomatia tai chini chairman sahab ni loge songbotongo tai oro chini kacham ex EM Chandra Rupuni chini additional CU Muslimuddin Ahmed oro judges contestant kacham painai season 2 ni painai
Rupesh, tai Rahel, tai chini official, tai students, media, tai other dignitaries. Taklai kisa leri thangka seng nani. Dodi dakti সময় করি ni chung obano leri thangpano dakti ma dori lai samung ma khaikya. Kichini norok saimano chini kaisa league choli tongo Tripura football league aboni bagi chung kisa best tong thanglai men aboni abo kaisa huge investment chini huge financial involvement Tripura football league abo eke Tripura Idol season 1 jehetu organize khaijakha Tripura Idol season 2 anyhow obono chung chengna nangnai haihni ni chung obono leri phano chung ma chenglaikha karonong kha kabang ma jagani chini thani feedback phayo lukorok naharo tongo obo Tripura Idol ni platform phataro oboni bisiring phataro oboni lukorok bolai mani bolai jagi tongo te Tripura sarok bahnya jara resap mungo tongnai resap na muchonai o platform bai gadal na muchonai borok belai interest so price tini scoot taklai to sung 1 lakh ni 2 lakh khairika second price 1 lakh khairika price kotor ko kya price kotoria price yung gari bori mano even 1 crore poronto sung bori mano rimai yang this we can give. Kintu you have to increase the level of the music. Nini audition ni level lo emon ekta porjait lang thang de jata saregamapa Indian Idol le audition nanai raw yes their first runner second runner aro pai phainai they understand the music at least they understand the music that concept they should get. Chini orang judges sangnai rokno koinai you increase the level of the music norok chini jara contestant na phainai rokno borok ni judi borok ringya ke borok talo loyo kori borok saregama o kori hinga ke borok no level up khaina ni chesta khaidi bo 5 second ngai thangka chinoro scooty mani thaka rang mani thangka kintu music ni basic knowledge jodi boroni thani kori hinga ke chini edisini Tripura Idol ni sini borom onek tola kalai nai price norok level t shari we norok level t shawi chono proof phonuk di chini kono byapar ya we can spend lot chung gari ri mano rang bu kabang ri mano kono byapar ya but you have to increase the level of the music chini ongkorok no tisana nangnai tai kisha byapar ke chung nai di miano chung kok borok ni 47 tomo kok borok Tripura hastini second language go sejak mani sal chung palai lekha hohom dodorok ekhaye 47 বছর সংখ্যা আনি বয়স তা 47 বছর সংখ্যা বরক রগ্নি আশাই খাকে শৈশব কৈশোর যুবন পারঙে কাইছে একটা মেচুর কাইছে স্টেজে সংসক পাইজাক কক বরক অলসো ইন এ মেচুর পজিশন নাও একে কক বরক যে জায়গা 47 বছর রিকগনাইজ ওই ফাইকা কক বরকনি প্রেজেন্ট পজিশন তামো boni music, boni folk, boni culture, boni sorolipi, boni cultural activities. Of course, kabang manu develop mung khachini. Katal chung music compose khailayo, katal recap layo, katal sereng layo. Whether they are working the principle, music angkha kaisa common language. Sara prithibiwo music ni je common language tongo music ni sare ga ma pa western ba onnote kaisa tongo borok ni method a method by kintu music sara prithibiwo this is a universal language that universal language chini kok borok atrega ke de kalaikha
na chung haino Hindi music ni bahai na we Hindi music khana we aralai tong kha haino dum sakadum কিন্তু চিনি কক বরক ন ডেভেলপ খানে থাকতে বইনি হুকুমো মুকুমো ন না হারিস রসাবলাই মা বাই ইয়া চিনি অবন চিনি অন কালচার ন চিনি অন ট্রেডিশন ন চিনি অন ফক ন তালাঙাই থাংনানি ক্ষেত্রে নরক যারা তিপ্রা আইডেল পার্টিসিপেন্ট খাইনাই জাজেস ওংনাই নরকনি কাল কক বরক ডেভেলপমেন্ট অব থিনাঙা একটা মাইলস্টোন ওংথুন উবু ওংনাই ওম পৈত চংনারগো কাজেই অব হাইকে চিনিয়াও লেভেল অফ the audition and level of the artist you have to create amongst our youths jara music na hamjagi tongnai rokno asuna kok sasinai best of luck judges best of luck joto contestant rokno tini tipra idol season 2 kaham ke chung pailene even jesuk nang chung narokno backup renai chung narokno chobanai kuno problem ngorok nei joton hambai khulumbai kya Belai hambai sar nang nini belai ke nangkomani kogno sono sai khana reklangka tai aba hagano phading kai nungin hanai sini dangso sini honorable CM TTAD sini Purno Chandra Jamatiano oro dangso phaina bagi nungin hanai sini honorable CM Sri Purno Chandra Jamatiano Jotono Dipar Kaham Tini Tipra Idol Season 2 Titi edisi by Kobogjak Tini ni grand opening ceremony ni Asok Phang Borom Ganang Sohel Deborma ICA ni EM Phai Chok Phaijak Chini Titi edisi ni chairman Borom Ganang Jagadish Deborma Char Teboni Loge Song Phai Chok Phaijak Chini EM Hell Borom Ganang Komal Koloi Tebu Phai Chok Phaijak Borom Ganang EM Robindra Deborma ex-EM Chandrodai Rupini Chini additional CEO Muslim Odin Tebu Chini official staff judges Tei participant rock Orani student rock Jotono Kolomaya Faru Ani sai sikang sanai rock sai thangkha Tipra Idol season 2 no tui je buskang o bahike chung bo platform by chini rusanai jogrok no buskang o chung bahike kusugoti samano botrong no tui nangmani ko blai saka chung last year titi edisi by puila wan chowi chin lekha je Tipra Idol khainai hnoi chung kabangma allegation bu makha edisini rang koroi lama snamaya tui romaya othoso edisi ro tongthok lainani bagoi Tipra Idol snam layo just entertainment ni bagoi hnoi kabangma puila wo social media wo chung comment nokha pheba chung bisas tong haisi chini additional CEO saithangka chung Sojin Debormon ni bon bongso chini hasugo tongnai kamio tongnai kabangma chini talent singer tong haisi chung bono opportunity romaya haisi borono chung opportunity ro hangke tebu Sojin Debormon kabangma lamok phainai haisi chini bisas tong borono chung opportunity romaya ni bangai sirngnai rok bu sirngya haisi ang omone sirung ta khaine ang resawe ani career no susna ma ya hangke ang tani resa nai wa tama sa bufang phalma saw hai hnei wan chogoi no parawo kabangma oma hai kurung tong gachung bisas khayu haisi je titi edc by Tipra Idols ni
प्लेटफॉर्म नि सिमी जों तिनि नखा रुपेश नखा राहेल आनि एरिया नि कोई सा आसो बनो रसा मं गोरों हि रिकॉग्नाइज खाया हाची चिनि किलाराव ब रसा फ्रोराव माने बै रिकॉग्नाइज खाया हाची जेसु काहाम खे रसा दि अमतो काइसा प्लेटफॉर्म थामले तिप्रा आइडल नि सेकेंड विनर हि साजा हांगे बतो ताबो बैतो खुंजो काइविनो खोनानाय चिनि रुपेश देवर्मा आनि आं उदयपुरनि नो ब्रह्मबारि नों बबो दिल्लीराव परेवै आरो रसावो दिल्लीनि गोबांमा ऑडिशन नगो बानेनि प्रोग्राम रगो बरसावो हाइफनो बनो कोइसे चिनिति प्रासानि बिसिं तो रिकॉग्नाइज खाया न खाया बैतेबो खाया तिनि जों बरंनो रिकॉग्नाइज खायखा तिनि सिनि जाखा लामाराव नो हाखे ओइ चिनि रुपेश सिबले राहेल सिबले बैजतो नो चिनिवै प्रोग्राम रगो हंखे ताबं नाहै किसा मासा फानो गारि बारा रग थां फाइलाय सुनानि फानो किसा मासा फानो ताबं अपॉर्चुनिटी माखा गे जों नायो ताबं तिप्रा आइडल सीजन 2 नि बिसिं चिनि एम कमल कलेज साइ थांखा जों जारा रसानाय रगनंबो कोइनानि मुसुगु म्यूजिक नि कॉन्सेप्ट नि अमनो काहाम के बुसिवै बाहायके जों चिनि केरियर नो म्यूजिक नि बिसिंते रसामानि बिसिंते आनि केरियर नो आं स्नामानो ते चिनि तिप्रासानो मखां जों रो न ओ कॉन्सेप्ट मा थांना इनके आं आशा खालायो खलायो जे ताबो तेबो इवेंट सक्सेसफुल उंनाय जोंबो लाइ थानाय रो गोबां मा मिस्टेक मानि सोलों लाइखा हायसि फार्स्ट तिप्रा आइडल सीजन 2 खायनायनि हिं लाइफोरावनो लास्ट इयर तमा बर जागा मिस्टेक खाचिनि तिते एडिसिनि जे एडमिनिस्ट्रेशन न हयते जजेस न अंथों पार्टिसिपेंट न अंथों ऑडिशन खायथेनि वसिनि तमा सपोर्ट खायनि नां जों डिटेल्स डिस्कशन मा खायलायो इंगे जों बननो फर्स्ट प्रायोरिटी रनाय जाते थांनायनि हाय मिस्टेक नियाना तै थांनायबो जे मिस्टेक मानो जों बाहायके कारेक्शन खायनाय अमो जों चेष्टा खायनाय चिनि तिते एडिसिनि ओंगै आर निरनि बिसिङावबो जाजेसरनि बिसिङबो निरनि जों तमा खायथाय दं रेसपॉन्सिबिलिटी दं तेबो बाहायके प्रमोशन खायमानाय बाहायके चारमानाय बनो तै निरबो साजेसन दि जारा लाइ थांनाय कन्टेस्टेंट नबो हायनो निरनि बिसिङाव जदि कताल आइडिया दंखा हेंके जोंनो साजेसन फेरि जे अम हायके खायके जानाय होनो जों नायो ताबकनि थांनाय बसरनि साइ टेक्सा काहा अंथों जे तामसनाय रसानाय रग बहायनो तेसा माने जितकारेवै काहाखे रसावै निजेनि स्किल परफॉर्म खायनायनि बागै बरबो सागथारथों थांनाय बसराव हयतो साउंड सिस्टेम रो आसो हायानि बागै निनि काहाखे खायनि हफानो खायमालिया रगफां खना इंगे ताबंनि व जों नायलायनाय जे सिस्टेम बसों तेसा खायलायखा ओ प्लेटफॉर्म नि बिसिंते बस कांगवचिनि गोबांमा ताकसिना रो जजेस दंनाय रग चिनि नंदी गोपाल हंदी मैडम तरो बाला हंदी बहाय माने आसक सिनि जागतिरिफ्राव सिंगर बहायकेनो ताबो चिनि लाइ थांनाय रगबो सिनि जागथों तिप्रा आइडल सीजन 1 नि जे विनार्स रगबो सिनि जागथों ताक 2 नि फाइनल रगबो सिनि जागथों ते अमक निजेनि केरियर न सनावै माथों आं आशा खायो ताकलाय जे पार्टिसिपेंट फाइनल रगनि बिसिङाव जों टेक्सा बरनो एनकारेज रनि बागै जों प्राइस बारे रखा थांनायबो जों 1 लाख दंमोन ताबो 2 लाख खायखा निनि सेकेंड प्राइस 1 लाख खायखा निनि थर्ड प्राइस 50,000 खायखा बस कांगवा जों तेबो गाहाम चिनि प्राइस रनानि नायनाय जों बहायनो तेसा प्रमोशन माखायनाय चिनि साकसांनो तेसा म्यूजिक नि अमनो तेसा डेवलप माखायनाय अमा हायखे जों तलुक आगगलायनाय दिनै थानाय बसर जों कय सबाय चुबा जाया जे ताकला हिंके एटलिस्ट उसकुति जों ताराशंकर मोटर संबाय स्पॉन्सर खायजाखा बरबो फीचर न होय दङ जे तिप्रा आइडल अर जागा बरनि एडभार्टाइजमेंट फांखा जे फांखा के बसकांगो बरनिबो टेक्सा बेनिफिट मानाय होनै
borok to business khainai chini jaga or kaisa business platform bo thane ulo ang asa khayo jemon advertise ro ni bagoi be kwangma chini tabak live chole mani wo phainai bosoro wo ba teini next year wo hangke bai ti idol season 3 4 5 ung pro hangke niro ni page ni simen no ni live khainai ni bangoi aro jaga chini advertise ro di sung sponsor khainai omhai bo phainai asa khayo karon chini omono boroni bazar ni bangai bo sung torai ro manai aprokhe sung chini resanai contestant no sung teibo kaham khe prize bo roi manai contract bo roi manai jemon Indian Idol jemon tawe ek bosor ni bagoi borono resawani omahai jaga resawani bagoi 1 crore ni contract nono rokha sungbo omahai level o thanglai wani chesta khailai nei haichi kabangma sponsor phai hamane chungbo chini resanai ro no aprokhe chung ek bosor ni bagoi nung contract ge bobu kisale moni family wo help khaimane nung 50 lakh phang kha bosor kai chini contract ma hamane ge chung o level o tlang laibani bagoi joto chatiau ni nanglai ne joto sak thalai ni nangnai ar mohai lama manai tu lai nei hachi jate chini tiprasa rok ar samani wo bu kuno ongse aigini sei kom kre omo sung ma phunuk lai ne Sachin Deborma thung tei bad baki resanai thung borok ni level lo sung sok ro wani bagoi masa teok nai tini bahai kene chini yacht rong no sung te kaisa event bo khai tongo titi edc super league nirok joto no no Tripura wo first time live telecast khai jau football nang bini jaga nai di kuno jaga wo Tripura wo hangke football live phunuk jai ekho sung aro bo chini players rong no bahai ke borok ni je skill tongmani borok ka hangke thungmai no bui live nog nai plus recorded ulophan nai tongmanai jat phona or jaga goal mani omhai 30 degree angle of goal low 25 degree angle of goal low omam blai kaha olo record nai tongmam blai hingke je football no bus kango promotion khaini nai ne ro borok bu business ni platform o thangoi player kaha nai tuk phainai hingke chung nayo platform ro wani haichi je talent tongo je skill tongo je level lo bono chung titi edc ni nahor mungke borono platform ro nai chini nahor mung mane chudu tamusnai resaro wei thungro wei pai pai haichi chini wan so mungkha je borok asuk kurung tongo asuk talent tongo nokjai angoi tongmani kami bisingo hoijak tongmani bono chung o platform ro wei focus khaiwei nung rungmani simani no bini buskango toboi phainani omo sisini chamo gyang asa khaiwo je contestant phainai ro buskango kaham performance khainai chemani saitei bu mane participant ro serious ke nawai phaibenai jeto khana chemani wo thangnai bosoro asuk serious nawalia registration fee ro bu kore जों नायबो जे serious borok फाइथों होनै registration fees रो बो किसान ना लायखा हायछि जाते serious borok फाइथों इनका आसो नोंथों जे participant रो बरनो all the best तै बिसिनि judges रो नो खुलुमया फारो बरनि बिसिंति जों जोंनि जराय रगनो जों नायतोइ मानाय बसकांगो जों सिनिलाय मानाय रुपेश हाय राहेल हाय जों बसकांगो तैबो बरनि सै काहाम सिजन 2 निवो manai hanai ang asa khayo asung nestung jotona hambai belai ke hambai sini CM Sarno belai ke nangkumani kok sai khnari klangka phading ke sing tabun nungui hanai sini beskango sini district council ni chairman borom ganang Jodish Debormano kok thaja thani chanabagi एडिसी हापांबाय संसाजाक त्रिपुरा आइडल सेशन 2 ग्रांड ओपनिंग सेरेमनी मो संसामानी पांडानी बरम गनां सभा बोबाग्रा एडिसी हापांनि सामुं चारनाय आदं
Sikela tai thung rengni chini borom ganang Suel de Borma Chinoro tini narwa yokora edisi hapangni samung taranai adong okora borom ganang pisi jomatia Chini health tribal welfare borom ganang komol koloi former executive member Chandrodoi Rupini edisi hapangni additional CEO Chini Muslimuddin Ahmed tai baki joto edisi hapangni officers rok oro tini gobangma special guest invitees judges Chini pressmen tai my dear audience students guardians rokno ang paipalaya khajani hamjakmong tai kholomong yaphari nongni thane ang mokong no sangai maya mongsa krei bomani bohokni achai phaipuru kebo silai romnai bo krei kebo amtei samung khainai hinai achai phaima bo krei jottono manu পৃথিবী শাকাও যে বুমানি বহগনি ফাইনাই রক जों কক সানাই রক তোমা কক সা ইংরেজি দাসা স্পেনিশ দাসা চাইনিজ দাসা হিন্দি দাসা বাংলা দাসা কক বরক দাসা হাইয়া যতনো जों মানো কিন্তু ননো মায়া 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 হनै सिक्रिनाय रक दंगो म सिक्रिनाय रक पृथ्वी साकाओ बंश कतर रक बंश गोबां रक जों दिनैते बनो गिरिलिया जतनो जों मानो आमति हिनिचे जों आगुक माथांलायनाय अरो तिनि चिनि सीएम चिनि ईएम ट्राइबल वेलफेयर काहाम काइनो साका आओ Tipra idol खायमानि बिसिंतै गोबांमा जों सिनेमुं मानखा सचिन तेंदुलकरनो सिनेमानि साय भारतनि प्रधानमन्त्रिनो सिनेनाय रकम आंनि पार्सनेल रिडिं एटा आं नुकमानि दिनै सिनारो आमति रोजाबनाय मुसुबनाय आरो सिनियर मोस्ट दङ खरकसा आनसाबि निश्चय करा जिनि दा हेमंत कुमार जमातिया सिगलानि सिमि चिं बिनि खरां खनाय फायमानि बिनसे तेबा करा लेट गणेश देबवर्मा बिनसे तेबा करा आं सचिन कर्तानि कक सालिया आं अरो राहुल देबवर्मानि कक सालिया चिनरो महेंद्र देबवर्मन बंगनी आमालो चिनी आता अकरा हेमंत कुमार जमतिया संगनि आमालो चिर कुमार जमतिया संगनि आमालो अरे देबवर्मा संगनि आमालो कंथती जमतिया संगनि आमालो उषा देबवर्मा तिनी लेट बिमल देबवर्मा चिनरो तेबो रुसामाय रुक्तंगो बंगनी आमालोबो आमतेखे तिप्रा आइडल खायै तिप्रा आइडलनि बिसिंतै इंडिया आइडल दहरकाय खरकसा खरकनै चेम्पियन इंगिया फानो टप 10 बरकसा खमो आनि बिश्वास दंमोनि किन्तु म सुजुग जों मालिया हाउएवर बाक्सा चाजागि आंगो तंलायो चालायो एम्यूजिंग खालायो कासे कक दङ इंग्रेजी बाय म्यूजिक इज द हैप्पीनेस of those who can think এমন জরাও মিউজিক সামং নাগো যে সময় বড় রক ওয়ান সুকমায়া চিন্তা খাইমেয়া
cover wa jemo jorawo music nono thik lamawo tifayo. That's why sawo music is the happiness of those who can think. Music nango. Hai hini saraboso tonga yable hai pono. Ang mokong sanamo chungo. Let is better than never. Leri pano tipa idol khaikya edisi hapang boni bagai ang council chairman hisabe chini edisini executive committee rogno very thanks majanago. One thing, Nuai Auditorium Hall, Tipra Idol, edisi hapang conduct kayo how? 6 schedule autonomous district council kari hingkai. Moto mangala komo. Onek borok sawo Tipra Idol, kok borok by gan simiter sab nai. Bobo question. Tipra Idol ke Hindi gan samay diba? Yes. Tipra Idol Bangla gan bodo sab man nai. Amtirong ni one chuk mani. Aborok no bochong matu bunai. Tobe taksak jora Tipra Idol particular kok borok banyo jeng gan sabui. Tipra Idol cheng chong layo. Chongnani odikar chongnani khomata edisha hapangya judges. Kotar no. Amti khaye Bharatborsho kaisa company Sony TV ni organized by Indian Idol Samdak Tongo. Amitabh Bachchan bus kango to yei. Kotorba kaisa Bharatborsho kon banega crorepati. Obo phai tongo. Bobo samunglang tong. Amitabh Bachchan ni kon banega crorepati wo Tripura ni lai buma phai kya. Saijaman Amitabh Bachchan ni kon banega crorepati Sony TV by conduct khajak Tripura ni tabuk je khamare mere chini je history obo sajaka bosunka contestant no Bharatborsho boha bong ni tongoni tini bong yago krei ba other state ase question pon paikanata Romjaka Tripura India ni borok saimanka kon banega crorepati ni bisingtei je Tripura ni itihas tamo tongoni tini tamong thangka ka jabo samong nango tini oro chini Tripura Idol যে ফাইনাল কম ইয়া কোন জায়গা কম করে রানীর বাজারও 양치니 খুয়াইনি পিকনিক থাংলাই রক মানি মুংসা কর জায়গায় মানি পাইনানি এবাগৈ পিকনিকনি গান রোজাবজাক কক বরক বাই গান অব রোজাবতো যেন দোকানা মানি পাইনা থাংকাতা গান নংkai তামো tulung katam no hun hockey phaine hun saimale yapu o gan khnawai o dukandar sakapo obotoma gan asuk khna togo pa kok borok bai obon ortho tamo hum sai namani bo sana jora mali kabang ba ni chau horda sunnai bolda renai hockey da renai borok khna togo tongba khna togo jongno hakeshi tongo takhuro tawanadi jong jotono borok munishu Angtini Muktumano 2007 어버니 스강 비단소바wo 거럭사 MLA 승만이 라조니 무코몬트리노 만원의 요 무코몬트리 미스터 도키레데 보르마 아사이만이 심이 부마다 보노 실라 야파리르 도키라이노 부마다 실라 야파리르 보통 스쿨로 상가 পরীক্ষা যে মানমনি পরে ওই এক ওই গ্রাজুয়েটংখা শিক্ষাংখা বতামনি দুঃখ বাই
सिलाय रोमै थांका कोन जरावो मोखां नुखायनो सिलाय तीनाय आमतिबो जों हंजाका जोंखाय सिलाय तीनाय दल सिलाय तीयाबो दंगो सिलायनो सापुट खायाबो दंगो सिलाय ती मा थांनायबो दंगो तामनि बागै मा थांका अबनो रुतुक गया सिलाय तामनि बागै तै बन नाहालिसि कगै बोथारदि आमतिबो ओंखा ताबोबो ओंनाय भबिष्यतबो ओंनाय हायपनो जों जास्टिस माननाय सिक्रारो कराक खायै दफानो डिसिप्लिन खायै दफानो जत्तनो नायथक खायै दायित्व नावै आगोगै थांदि काजे तरक आंनो रोंनो कौनो साना मोसुंगो ते कैसा एडिसी हापां और एनी इंस्टीट्यूशन आं मासो किसा टाइम नि वैल्यू नो रुदी प्रोग्राम 11टा नि प्रोग्रामो 12टा नि प्रोग्रामो एकटा हंकाबा तांबगी गोरी श्राम काबा तांबगी गोरी श्राम नोनो 11टाओ फाइदि हंकाबा 11टाओ फाइलायनिता बरक नोंखा 11टाओ नगसिको हंयाबले हाके नों 12टाओ फाइना नांखाय एकटाओ फाइना नांखाय निनि टाइम बो शिड्यूल टाइम बो एकटाओ नो खायदि टाइम नो जे नारक माया व्यक्तिगत बसुं उकुलु गुसुलनाय एवं समाजगत दिगिबो उकुलु गुसुलनाय अनेक बरक अपनो हात नायमानो बाट जों चेष्टा माखायनाय आसनो सासिनाय जत पार्टिसिपेंट दक नर काहामकाय पार्टिसिपेंट खायदि गोबां सिनेमानि जागा दङ अबकाशिया मीडिया माध्यम बनि बिसिंतै ताबो एडिसी हापांमो लिमिटेड पावर नि बिसिंतै फानो ताबो चिनि त्रिपुरा हास्टेवो जत्तनि 12 वर्षनि थंकरं बाइसुं बुतिया फाइथांगो खरसा खरंनि चलाय थंमनि नुगै बन कोलकातावो नुगै तलांगो चलायरो कोलकाता क्लाबो थंका हंकाय गुड फुटबलार स्कोरार सिजाका खरसा ताबो चिनि बड़ रक त्रिपुरा फुटबलार रक 50,000 60,000 काय सीजनो फुटबल थंगो बिनि कायसा इनकाम मं खाबलै एकदिके स्वास्थ्यबो हामनाय चरित्रबान बंनाय जे जुबक रक खेलानि माथो तंनाय बतायकोनो हामिया दिकै थांगिया बनि बागै आं आनि जारा त्रिपुरा आइडलनि जे सेसन 1 नि जारा चैंपियन नङाय रक रानार संनाय रक एवं ताबो जारा कन्टेस्टेंट रक नर ऑडिशन रुनाय जे तंगमानि नरक कायसा ताइतुमं मानानाय बंखा नंनि बिसिंतै सिनि सिक्रा रक ताबो बाहाय करै मानै सागनावै सिक्रा रक कबर वाजे तंगो 197 जन आनि बोसा निनि बोसा ओंयां मानो त्रिपुरा बोसा ताबो केफेक मानै जावै कबर वाजे तंगयो 11 परीक्षायता स्कुलाव थांलिया कलेजाव थांका स्कुलाव थाना नांगिया कलेज पायै हानि क्लाय तंखा जतन जों बाया बंधु बरंनो देखलाय मा तुमनाय वाइसा ड्रग्स एडिक्टेड नि काकाय निनि लाइफ सेस निनि एम सेस नमानि इमांबो थापला निनि इमांबो थापला ताखुक बुखुकनि इमांबो थापला निनि कामिनिबो एकदम जत्त बरंनि थापला
Paringkai sing tabuk sini sarno belai ke hambai belai ke nangkumani kok rono sing sai khanari klangka tai phani sal rogo sing joto chaitok lai ne aba hai ke kok rono khanawui sini thinang sing phanangit lang lai ni tai aba hai ke no phadi nungin halani sini buskango borom ganang honorable executive member sports youth affairs and ICA department TTAD siningai borom ganang Suhel Debormana ben khokte sing thaisa thani kok khna lai ni Puilano jotono dibor khek drop jorani khakaham tini taklaini eba tipra idol season 2 ni chini puila chengmani panda phai sokpaijak chini panda ni asuma okra chini TTADC hapang ni chini honorable chairman borong banang sar Jagadish Deborma borobo puilano ani